बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हुमा का शुमार जलीलुल कदर सहाबा में होता है। ग़ज़वा उहद में उनके वालिद 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए, जिनका हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा कोई कफ़ील नहीं था। वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िम्मे बहुत सा कर्ज भी था, जो उनके जवान बेटे जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अदा करना था। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा कर्ज की अदायगी और बहनों की परवरिश के बारे में परेशान और फिक्रमंद रहते थे। कर्ज खान ने सुबह शाम के मुतालबों से नाक में दम कर रखा था। मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में ग़ज़वा ज़ातुर रक़ा के लिए रवाना हुए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उनके हमरा थे। वो गुर्बत के मारे एक इंतहाई लागर ऊँट पर सवार थे, जो चलने से इनकारी था। सब लोग उनसे आगे निकल गए और वो काफिले के आखिर में रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि आप काफिले के पीछे पीछे आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रेंगता ऊँट नजर आया तो उनके करीब गए और दरियाफ्त फरमाया, जाबिर क्या बात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊँट पीछे रह गया है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कदरे अफसोस से जवाब दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ज़रा इसे बिठा दो। उन्होंने ऊँट बिठा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ऊँटनी उसके करीब बिठा दी। आपने जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा, ज़रा अपनी लाठी देना। उन्होंने लाठी पकड़ा दी। आपने लाठी से ऊँट को चंद हल्की ज़रबें लगाईं। ऊँट, जो अभी थोड़ी देर पहले चलने से आ रही था, उछलकर खड़ा हुआ और भागने लगा। उसके अंग अंग में चुस्ती की लहर दौड़ गई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भागकर उसकी गर्दन से लटके और सवार हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगे और खुशी से फूले नहीं समाते थे कि उनका कमज़ोर बेफ़ायदा ऊँट पहले की तरह तेज़ रफ्तार हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जा हुए और पूछा कि कोई बात छेड़े। जाबिर उन फवाने शबाब में थे और जवानी के तफक्कुरात अमूमन शादी और माश के गिर्द घूमते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ किया और पूछा, जाबिर शादी की? जी हाँ। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, कुंवारी हैं या शादीशुदा? शादीशुदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताज्जुब हुआ कि नौजवान कंवारा आदमी पहली शादी के लिए आमतौर पर कंवारी लड़की ही चाहता है। आपने मलाइमत से कहा, भला कंवारी औरत से शादी करते जो तुमसे खेलती और तुम उससे हंसी मजाक करते। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजह बयान करते हुए कहा, ये अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते हैं कि मेरे वालिद ग़ज़वा उहद में 9 बेटियां छोड़कर शहीद हो गए हैं, जिनका मेरे सिवा कोई कफ़ील नहीं। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि उन्हीं की हम उम्र किसी जवान लड़की से शादी कर लूं और वो सारा सारा दिन आपस में लड़ती झगड़ती रहें। इसलिए मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, जो माँ की तरह मेरी बहनों को संभालेगी, उनकी कंघी पट्टी करेगी और उन्हें साफ सुथरा रखेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनके रूबरू एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसने सिर्फ अपनी बहनों की खातिर जवानी के पुरकैफ जज्बात की कुर्बानी दी। आपने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दिल लगी करते हुए पूछा, शायद हम मदीने के करीब पहुंचकर सरार में पड़ाव करें और तुम्हारी बीवी को हमारी आमद की खबर हो और वो तुम्हारे लिए तकिए सजा कर रखे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी और अपनी बहनों की नदारी याद आई। उन्होंने फ़ौरन कहा, तकिए? ये अल्लाह के रसूल, वल्लाह हमारे पास तो कोई तकिए नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इंशाअल्लाह तुम लोगों के पास तकिए होंगे। वो दोनों चलते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माली मदद करना चाही। आपने एक बार फिर उन्हें मुखातिब किया और फरमाया, जाबिर अपना ऊँट मुझे बेचते हो? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच में पड़ गए कि ये ऊँट उनका कुल सरमाया है। पहले तो ये लागर था, लेकिन अब कवी और मजबूत हो चुका है। फिर उन्होंने ये भी सोचा
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا، یہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 درہم؟ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ بعد 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ۔ بلال نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے کہ کیا سودا ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی کہا، جابر اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے اس کے مناسب حال گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ خیرات اس طرح کرے کہ لینے والوں کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، ایسی ہی سبا کا موز اور ایمان فروز ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔